Bien, esta tarde quisiera comenzar a hablar algo que tengo. This evening I would like to start a thing that I have in my heart. Tengo en mi corazón hablar de la epístola de los Efesios. I have in my heart to talk about the Ephesian epistle. Lo llevo ya durante varias semanas During a few weeks, I'm thinking, y hoy quizás es el día en que deba de hablar de esto. and perhaps today is the day where I must talk about this. La epístola a los Efesios, The Ephesians epistle Pablo la escribe desde prisión. is written by Paul in prison. Esto lo podemos ver en el versículo 1 del capítulo 4, You can read that in verse 1 of chapter 4, donde dice que él estaba preso. where he said he was in prison. Hay otras epístolas que también escriben. Ephesians. Efesios. Sí. Hay otras epístolas que también las escribe desde prisión. There are other epistles where he wrote also from prison. Filipenses, Philippians, Colosenses, Colossians, Filemón. Philemon. No debemos pensar que las prisiones de aquel entonces We mustn't think that prisons at that time eran como las de ahora, were like today, con gimnasio, with a gym, televisión, TV, buenas celdas. good cells. Las prisiones de aquel entonces eran terribles. Ancient prisons were terrible. Cuando vemos en Hechos 16, When we see in Acts 16, cuando Pablo y Silas van a la prisión en Filipos, when Paul and Silas went to prison in Philippi, el carcelero the jailer le recibió orden received an de order los magistrados from the magistrate de llevarlos al calabozo de más adentro. to carry them to the cell, the inner cell. Eran lugares oscuros, They were dark places, sin luz. without light. Cuando el carcelero vio el terremoto, oyó el terremoto, When the jailer heard the earthquake, pidió luz he wanted light para entrar, to enter porque estaba todo a oscuras. because everything was dark. Pablo y Silas estaban con el cepo en los pies. Paul and Silas were trapped with a Chains. chain. Esto era algo terrible. That was something terrible. Tenían que defecar y misionar allí mismo. Tenían que hacer sus So necesidades. they had to go to toilet in the very place. Yes. Había mal olor. It's a stink. Los presos se hacían sus necesidades allí en la Ya celda. lo has dicho. Tira. Carry on. Lugares malolientes, They were stink places con mucha humedad, with a lot of humidity, sin luz, without light. terrible. Terrible. Me acuerdo en la película Ben-Hur, I remember when I saw this movie Ben-Hur, cuando Judá Ben-Hur llega de nuevo a Jerusalén when Judah Ben-Hur arrived to Jerusalem. buscando a su hermana y a su madre. He was looking for his mother and sister. El tribuno manda que vean a ver si viven, que vayan a los calabozos. So the magistrate is ordered to go to the jail to see if they are there. Algunos recordaréis la escena, And you can remember the scene. el carcelero bajando The jailer went down y llegando al lugar donde estaban encerradas and came to the place where they were locked, y entrando con una antorcha. and he entered with a torch. Yes. Él retrocede
and he went back. The jailer went back Estaban leprosas, because they were lepers. llevaban años encerradas. They were years they are locked. Así eran las prisiones romanas. So they were, Roman prison were like that. Yeah. Lo increíble The incredible thing es que desde un lugar tan oscuro is that from such a dark place pudiera salir la luz que ha salido en esta epístola. could release the light that we can see in the epistle that he wrote. De un lugar tan maloliente From a so stinking place pudiera salir este perfume can glorioso. this glorious perfume that we see in his De un epistle. lugar tan tenebroso From a so dark place Yeah. Just pudiera salir tanta gloria can be shown so much glory, como ha salido en esta epístola as we can see in this epistle, y concretamente en esta epístola de Efesios. and especially in this Ephesian epistle. En esta epístola se nos revela la verdad más elevada acerca de la Iglesia. In this epistle, it is revealed the highest truth from this church, La verdadera Iglesia, from the church, the real church, la cual es su cuerpo. which is his body. En Corintios y en Filipenses In Corinth and Philippians, Yeah. in Corinthians and Philippians, Pablo tiene en mente la iglesia local, Paul has in mind the local church. pero aquí But here, tiene en mente la verdadera iglesia. has in mind the true church. Todos los que han sido salvos Everyone who has been saved. desde Pentecostés Since from Pentecost hasta el arrebatamiento, until the rapto. second coming, yes, the rapture. Yeah. Esta epístola podemos ver que se divide en dos partes. So this epistle we can see that is divided in two parts. Una primera parte doctrinal The first part is doctrinal, y una segunda parte práctica. and the second part is practical. La parte doctrinal, los tres primeros capítulos. The doctrinal part is the first three chapters, La parte práctica, los tres últimos capítulos. and the practical part, the last three chapters. La sana doctrina siempre precede a la sana conducta. So the sound doctrine always precedes the sound practice. Este es el orden que vemos en muchas de las epístolas. And this is the order that we can see in many epistles. Romanos, Romans, Colosenses. Colossians. Primero se expone la posición gloriosa First is expose the position, the glorious position que el creyente tiene en Cristo. that the believer has in Christ. Luego el apóstol ruega Then the apostle begs que el creyente viva de acuerdo a esa posición that the gloriosa. believer lives according to that position. La epístola comienza con el saludo de Pablo So this episode starts with the greetings of Paul a sus destinatarios. to his to the people he addressed to. Pablo, apóstol de Jesucristo, Say Paul, apostle of Jesus Christ, por la voluntad de Dios, by the will of God, a los santos y fieles en Cristo to the Jesús, saint and faithful in Christ Jesus, que están en Éfeso. that they are in Ephesus. Cuando Pablo se dirige a los creyentes verdaderos, When Paul addressed to the true believers, siempre los llama santos. he always called them saints, Incluso a los corintios, even to the Corinthians. después de ver en Primera de Corintios todos los pecados que había en esa congregación,
after we see that in Corinth church there were many sins, Yeah. Su saludo es a los santos que están en Corinto. his greeting even is to the saints that are at Corinth. El creyente es objeto de una triple santificación. The believer is an object of the treble sanctification. Santificación posicional. Is positional sanctification. El creyente es santo a los ojos de Dios. The believer is a saint to the eyes of God. Es justo Is just por estar en Cristo. to be in Christ. Dios nos ve como santos. God sees us as saints. Dios nos ve perfectos. God sees us perfect. Porque dice la Biblia que con una ofrenda Because the Bible says that by one offering hizo perfectos para siempre a los santificados. made perfect forever to the sanctified. Así que nuestra posición es completa y perfecta en Cristo. So our position is full and complete in Christ. Luego hay una santificación experimental. Then there is a experimental sanctification Que es progresiva. that is progressive. Estamos siendo perfeccionados We are being perfected por el Espíritu Santo, by the Holy Spirit mediante su palabra. through His Word, Vamos creciendo de gloria en gloria. and we are growing from glory to glory. Somos transformados de gloria en We gloria. are transformed from glory to glory. Y luego hay una santificación final. And then there are final sanctification Cuando seamos reunidos con Él en la gloria. when we will be joining with Him in glory. Y desaparezca la presencia y la tentación del pecado. And the presence and the temptation of sin will disappear. Todos nuestros deseos allí se cumplirán. All our desires will be fulfilled there. No más lucha, No more struggles, no más llanto, no more cry, no más dolor. no more pain. Hoy sufrimos, Today we suffer. hoy padecemos, We suffer. pero dice la Biblia que estamos sentados ya con Cristo en los But the lugares Bible says celestiales. that we are already seated in heavenly places with Christ. Tenemos que proclamar esa verdad. So we have to proclaim that truth. No estaremos, We won't be, estamos we are con Cristo en los lugares celestiales. with Christ in the heavenly places. Así que cuando dice santo, So when it says holy, se refiere a todos los creyentes. it refers to all believers. Y cuando dice fieles, And when it says, he says faithful, se refiere a nuestra firme adhesión a Cristo. it refers to a firm unity with Christ. Creyente es una persona que A believer is a person who se fía de Dios. trusts God. Fiel es una persona de quien Dios puede fiarse. Faithful is a person who God can trust, Siempre por la gracia de Dios. always by the grace of God. Nada podemos sin Él, We can't do anything without Him. pero todos lo podemos en Cristo. But everything we can do in Christ. Continúa diciendo Pablo, gracia y paz. And Paul continue to say grace and peace A vosotros, to you de nuestro Señor Jesucristo. from our Lord Jesus Christ. Gracia es la obra de Dios en el corazón humano caído. Grace is the work of God in the human heart that has fallen. Paz es el resultado de esa gracia. And peace is the result of that grace. A continuación dice un versículo impresionante. And following that, it said there is a verse very impressive. Un versículo que es el que mejor resume It's a verse that is the best to resume todas las riquezas de la gracia de Dios. all the riches of the grace of God. Cuando dice, When it says,
Bendito sea el Dios y Padre Blessed is the God and Father de nuestro Señor of our Jesucristo, Lord Jesus Christ, que nos bendijo that bless us con toda bendición espiritual with all spiritual blessing en los lugares celestiales en Cristo. in the heavenly places with Christ. No que nos bendecirá, Know that He will bless us, no que nos está bendiciendo, know that He is blessing us, sino que ya nos bendijo en pasado. but that He blessed us. It is put in the past tense. Hemos sido bendecidos con toda bendición We espiritual have been blessed with all spiritual blessings en Cristo. in Christ. Lo tenemos todo en Cristo. We have everything in Christ. Estamos completos en Él. We are complete in Him. Por eso así podemos entender algunas declaraciones impresionantes de la Escritura. So that's why we can understand truth, very impressionant truth from the Scripture Acerca de lo que tenemos, regarding what we have, que ya lo tenemos, that we already have, y de lo que somos. and from what we are. Que no nos ocurra como el pueblo de Israel, Let not happen to us what happened to the people of Israel, Dios les entregó toda la tierra. because God gave them all the earth, Josué se lo dijo. all the land, and Joshua told them, ¿Hasta cuándo seréis negligentes? until you are you going to be negligent Negligence. En poseer to possess la tierra the land que Dios ya os ha entregado. that God has already given to you. Hay personas que están buscando, hay personas que buscan bendiciones. There are many people that are searching for blessings, Ya las tenemos. but we have already Solo them. tenemos que poseerlas. We only have to possess them. No creemos que tengamos tanto bien en Cristo. We don't believe that we have so much good in Christ. Pablo oraba en la epístola a Filemón Paul wrote to the Philemon epistle, in the Philemon epistle, para que pudieran entender so that they can understand todo el bien que estaba en ellos all the good that they were in them por Cristo Jesús. by Jesus Christ. El problema nuestro es como fue el problema de Israel. Our problem is similar to the problem that Israel Yeah. had. Incredulidad. Incredulity. Nos parece algo increíble It is seemed to us incredible que tengamos lo que tenemos en Cristo. that we have what we already have in Christ. Justificación, Justification, redención, redemption, hijos de Dios, Son of God, propiciación, propitiation, ciudadanos del cielo, heavenly citizen, miembros de la casa de la familia de Dios, members of the household of God, herederos de Dios, inherit, herederos, aceptos en el amado, set in Christ, perfectos en Cristo, perfect in Christ, Yeah. circuncidados en Cristo, circumcised in Christ, librados de la potestad de las tinieblas, and free from the darkness, trasladados al power, reino del amado Hijo, translating to the kingdom of the beloved Son. somos reyes y sacerdotes. We are priests and kings, or king and priest. Tantas y tantas cosas que tenemos en Cristo. So many things that we are in Christ and have in Christ. Y a veces vivimos buscándolas. And sometimes we are living just seeking them. En vez de apropiarnos por la fe de todas estas bendiciones, que ya las tenemos. Instead of possess this blessing that we already have. Yes. Todas las posesiones y posiciones que All, tenemos en Jesucristo all the possession and position that we have in Christ, no es por nuestro esfuerzo, it is not because our effort. son el resultado They are the result de estar en Cristo. to be in Christ. Por eso dice ese versículo 3, That's why this verse 3 says,
que nos ha bendecido con toda bendición espiritual that He has already blessed us with all spiritual blessing en los lugares celestiales en Cristo. in the heavenlies, in Christ. Sí. Todo ser humano Every human being puede considerarse can consider himself o completamente perdido or lost, completely lost por no haber realizado Dios por él, por no haber hecho o realizado Dios por él ningún aspecto de la salvación, because God hasn't done anything in him, any aspect of salvation, o perfectamente salvo, or perfectly saved, por haber realizado Dios por él because God has done in him de manera completa y definitiva in a fully and complete way todo lo que entra dentro everything that is in de la salvación por gracia. the salvation by grace. Una persona puede llegar a ser A person can be un recipiente recipient de la gracia de Dios, of the grace of God, pero no puede contribuir but cannot give or con contribute nada with anything para hacerla que sea lo que en realidad es, gracia. to be what in reality is grace. Esto lo explica muy bien Pablo en Romanos 4:16 cuando dice, por tanto es por fe. This is explained by Paul when he said, therefore is by faith, Para que sea por gracia, so that it could be by grace, a fin de que la promesa so that the promise sea firme be stand or firm para toda su descendencia. for all his descendants. Está hablando de Abraham, He is talking about Abraham, la que es de la fe, de la misma fe que Abraham, que somos nosotros, so people who are from the same faith of Abraham, who are we, y también de su descendencia natural, los judíos. and also from his natural descendant, they are the Jews. ¿Sobre qué otra base From what other base que la fe de parte del hombre that the faith from man y la gracia de parte de Dios, and the grace from part of God, una promesa a promise o designio divino, or a divine design, puede estar firme? can stay firm? O lo recibimos, Or we receive it, o recibimos estas verdades gloriosas, or we receive these glorious truths, o no las recibimos. or we don't receive them. Pero no tenemos que hacer nada, But we don't have to do anything. ser un vaso Just to be a recipient, vacío empty recipient, en el cual Dios pueda echar where God can pour out y verter toda su gloria, all His glory, toda su gracia. all His grace. La salvación es mucho más Salvation is much more que la vida sin fin de un buen hombre. than the life without end of a good man. Proporciona las más radicales transformaciones. It gives the more. Utilizan muchas frases, muchos adjetivos un poco raros, así muy buscados. Hazlo lo más simple posible porque es que Vale. me pierdo. Proporciona transformaciones increíbles. It gives incredible transformation. Yeah. Nos da posesiones infinitas. It gives us infinitive possession. Yeah, infinite possession. Yo quisiera ver I would like to see algunas de las riquezas some of the riches de la gracia de Dios from the grace of God que se otorgan a una persona that is given to a person cuando es salvada. when he's saved. Pero quiero decir en primer lugar But I want to say in the first place que esas riquezas that these riches, no dependen de nuestra experiencia, it doesn't depend from our own experience,
Un ejemplo de ello es la justificación. For example, the justification. No sentimos nada cuando somos justificados. We don't feel anything when we are justified. Se basa en el testimonio de la palabra de Dios. It is based on the testimony of the Word of God, De lo que Dios ha dicho. from what God has said. Muchos buscan emociones. Many people search for emotions. Como no hay emociones, If there are no emotions, no hay realidad. there are no reality. Pero la realidad But the reality es la palabra de Dios. is the Word of God. Y es lo que tenemos que creer. And that is what we have to believe. No seguir nuestras emociones, Don't follow our emotions. no seguir nuestra experiencia, Don't follow our experience. sino creer lo que Dios ha dicho. But to believe what God has said. Todas las riquezas de la gracia All the riches of the grace, las recibimos we receive them en el momento in the moment que somos salvados that we are saved y somos colocados en Cristo. and we are put in Christ. Las recibimos de manera completa We receive them in a complete way y definitiva. and definite way. No debemos de estar escalando We mustn't go upwards para conseguirlas. to achieve them. Dios ha venido para dárnoslas. God has come to give us. Por eso dice Pablo en Romanos, And that's why Paul said in Romans, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, don't say in your heart who will go up to heaven, porque Cristo ha venido, because Christ has already come, nos ha traído el cielo, has brought heaven with him, la plenitud de Dios, the fullness of God, todas sus riquezas. all his riches. Las tenemos. We have them. Aleluya. Hallelujah. No depende de nuestro mérito, It doesn't depend of our merits. dependen de los méritos de Cristo. It depends of the Christ merits. Y son tan permanentes And they are so permanent como son los méritos de Cristo. as the merits of Christ are. Nuestros méritos un día están aquí Our merit, Marriage. merit, Merit. merits. Our merits one day is here, un día estamos aquí one day we are here, y pensamos que merecemos las bendiciones. and we think that we deserve the blessing. Otro día estamos aquí, abajo, Then one day we are down, pensamos que ya no las merecemos, and then we think that we don't deserve, que Dios nos la quita. that God took from us, Dios nos quita sus bendiciones that God took the blessing from us, porque hemos fallado. because we have Al día faith. siguiente subimos otra vez. Then the following day we go up again, Dios nos las da. and God give us the blessing. De pequeño decíamos un dicho, When we were a child, we have a saying, Rita, Rita, lo que se da no se quita. eso tradúcelo tú. What's that? Is that a translation? No, translation. Lo que Dios nos da, So, what God give us, no lo retira. God will never withdraw from us, Depende de los méritos de Cristo. because it depends on Christ's merits, Son tan permanentes and they are so permanent como son los méritos de Cristo. as the merits of Christ are. Las bendiciones de Dios no están sujetas a nuestra experiencia. So the blessing of God doesn't depend on our experience. Un día aquí, One day up, otro día aquí. one day down. Hoy no tenemos We don't have nada de Dios, lo hemos perdido todo. We don't have nothing from God today. Al día siguiente aquí, Then the following day up, lo tengo todo. I have everything. Pero eso es mi mérito. But that is my merit, Y nada es por mi mérito, and nothing is from my merit. es por sus méritos. They are for his merits. Por eso se nos invita a acudir So that's why we are invited to go al trono de la gracia. to the throne of grace, Hay gracia abundante because there are abundant grace. para cuando estamos aquí, para cuando estamos abajo. For when we are down,
para que no pensemos so that we cannot think que Dios nos lo ha quitado. that God has withdrawn from us. Si por la ley, dice Pablo, If by law, says Paul, fuese la justicia, justice will be, por demás murió Cristo. tengo que la Biblia para ti, por demás, no lo sé. La muerte de Cristo fue inútil. Sí, ya lo sé, pero que poner eso en palabras, Trato de decir las cosas lo más simple. ya lo sé, pero que quiere decir que los versículos, sí, tengo que coger la Biblia y leerlo, porque me resulta difícil. Bueno, pues léeselo, Gálatas 2:21. Galatians 2:21, because I cannot translate some verses. Por lo demás murió Cristo. Por demás. Por demás, ¿no? Galatians 2:21. Can you read that? I do not treat the grace of God as meaningless, for if keeping the law could make us right with God, then there was no need for Christ to die. There was no need for Christ to die. No es por nuestro obrar, It is not by our own works, por nuestra justicia, by our own justice. es por su gracia It is by His grace y por su justicia. and by His justice. See, Las riquezas de Dios no dependen de nuestra imaginación, So riches from God, it doesn't depend of our imaginations, de lo que pensemos, of what we think. depende de lo que Dios ha dicho. It depends from what God has said. Él ha dicho que siempre te sustentaré. God has said that He always will sustain you, Siempre te ayudaré, always will help you, siempre estaré contigo, always will be with us. nunca te abandonaré. He will never forsake us. Yo soy tu propiciación, Because I am your propitiation, estás justificado delante de mí, you are already justified before me. estás perdonado. You are already forgiven. No depende de lo que yo piense, It doesn't depend what we think, de lo que yo imagine. of what we imagine. Como los cielos son más altos que la tierra, As the heavens are above the earth, sus pensamientos His thoughts, son más altos que nuestros pensamientos. they are higher of our. Él tiene para nosotros He has for us pensamientos de paz, thoughts of peace, pensamientos de bendición, thoughts of blessing, pensamientos de gloria. thoughts of glory. Así que So, una vez que hemos visto todas estas características, so once we have seen these characteristics, quisiera ver algunas de las riquezas de la gracia. I would like to see one of the riches of the grace of God. Estas riquezas, These riches, repito, I repeat, las sostiene la persona que viene a Cristo. is God by the person who comes to Christ. Las obtiene de forma completa. Is God in a fully and complete way. En primer lugar, tengo que decir In the first place, I have to say que la persona que es salvada that the person who is saved, está dentro del plan eterno de Dios. he is within the eternal plan of God. Un plan que comenzó en la eternidad pasada It's a plan who started in the last eternity yeah. y que llega a la eternidad futura. and reaches the future eternity. Yeah. Dice que hemos sido escogidos en Cristo Said that we have been chosen in Christ desde antes de la fundación del mundo. from Foundation of the world. that's it. See. Dice Pablo en Romanos que a los que predestinó, Paul said in Romans, those that has predestined Predestined. en la eternidad pasada, in the past eternity, a estos también llamó. to these also called.
A los que llamó, justificó. and who called, he justified. Justified. A los que justificó, And then glorificó. he then what justified, he glorified. Yeah, sí. Todos estos verbos están en pasado, All these verbs are in the past tense porque son Yeah. tan ciertos because they are so true como Dios es verdadero. as God is truly God. Dios llama a las cosas que no son Because God called things that are not como si fueran. as they were. Nuestra mente Our mind no puede alcanzar cannot reach a comprender to understand lo maravilloso the wonderful que es estar dentro del plan eterno de Dios. that is to be within the plan of God. Yes. Desde la eternidad pasada, From the last eternity, cuando predestinó, when He predestined, hasta la eternidad futura, cuando nos glorificará. to the future eternity when He will glorify us. No faltará ninguno. Nobody will be missed. Si faltara uno solo, Is anybody be missed? si en todo este trayecto If all this tragedy, se perdiera alguno, one could be lost, Dios habría fallado. God has had failed, Pero Dios no puede fallar. but God cannot fail. Nadie los arrebatará de mi mano. No one will snatch you from my hand. Dice la Biblia que la persona que es salvada es redimida. So the Bible says that the person who is saved is redeemed, Comprada, bought, no por oro ni plata, not by gold and silver, con la sangre preciosa, but with the precious blood, la sangre preciosa de Cristo. the precious blood of Christ. Estábamos esclavizados en el pecado, We were slave of sin, y Él pagó el precio and he paid the price, y ejerció poder para sacarnos. and he exercised power to Estábamos bien agarrados because we were very tied down por el pecado, by sin, por el diablo. by the devil. Tuvo que pagar el precio He had to pay the price y ejercer poder and exercise power para liberarnos. to release us. Esto lo hizo con Israel en Egipto. That's what God did with Israel in Egypt. Pagó el precio He bought the price con el cordero with the lamb, de la Pascua. the Passover lamb. Pero luego ejerció poder para sacarlo. But then exercise power to release, Una columna to release them. A fire column, a pillar of fire. columna de nube de día, de fuego de noche, y luego abrió el mar. There was a cloud during the day and a pillar of fire during the night, and then He opened the sea. Esto ha hecho Dios con nosotros. And that is what God has done with us. Estábamos esclavizados, We were slaves. complacidos, We were complacidos. a gusto, We were, contentos, we were happy with that position. pecando. Sinning, Pero Él despertó en nosotros but He awakened in us el deseo de ser libres. the desire to be free. Y fuimos a Él And we went to Him. y le dijimos, And we said to Him, como el esclavo hebreo, as the Hebrew slave que podía ser completamente libre, that could be completely free después de haber salido de Egipto. after he left Egypt. Pero había una cláusula, había una ley But there was a law en Éxodo 21 in Exodus 21 que el esclavo podía decir a su buen amo, that the slave could say to his good Señor, Lord,
no el amo antiguo malo, not the old bad Lord, sino al nuevo amo bueno. but to the new Yo no- Lord. Yo no quiero ser libre, I said, I don't want to be free. quiero estar bajo tu autoridad. I want to be under your authority. Y esto es lo que ocurre en la redención. And that is what happened in redemption. Dios nos libera del mundo, God released us from the world, pero al ser redimidos tenemos deseo but when we are redeemed, we have the desire de servirle a Él. to serve Him. Esto es en todo verdadero creyente. And that happens in every true believer. Aquel que dice que es creyente The person who says that is a believer y no quiere someterse a Cristo, and don't want to submit to Christ, posiblemente no lo sea. it's possible that he's not a believer. El verdadero creyente Because the true believer que ha sido redimido, who has been redeemed, que ha sido hecho libre, who has been released, desea someterse al señorío de Cristo. want to submit to the lordship of Christ. Redimido, Redeemed. pero más que eso, hemos sido reconciliados. But much more than that, we have been reconciled. La palabra reconciliado significa cambiar completamente. The word reconcile means to be changed completely. Por medio de la muerte de Cristo, By Christ's death, Dios estaba cambiando completamente God was changing completely la posición del mundo the world position con relación a Él. in relationship with Him. Antes de la muerte de Cristo, Before before Christ's death, su justicia His justice demandaba el castigo. demands punishment. Después de la muerte de Cristo, After Christ's death, esa misma justicia that very same justice. espera Sigue. espera que el hombre venga a Él. Is waiting for the man to go to him. Por eso dice en 2 de Corintios 5, 19, That's why it says in 2 Corinthians 5:19. vamos a leerlo. We are going to read that. 2 Corinthians 5:19. Is he going to read it first? 2 de Corintios 5, 19. 2 Corinthians 5:19. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Es decir, Dios, That is to say, God, por medio de la muerte de Cristo, by the death of Christ, hace posible He makes possible que el hombre se reconcilie con Él. that man can be reconciled with Him. ¿Qué es lo único que tiene que hacer el hombre? What is the only thing man needs to do? Fe. To have faith. Dios ha quedado complacido Because God has already been pleased con la muerte de Cristo with Christ's death. y ahora nos pide And now He asks que us, nosotros so we estemos también satisfechos con esa muerte. are also satisfied with that death. Que no nos apoyemos That we don't lie on en nuestro obrar, in our works, en nuestro buen hacer, in our good works, en nuestra prudencia, in our sino que nos fiemos de Él. wisdom, that we must trust Him. Somos reconciliados en Cristo. We are reconciled in Christ. En el momento que somos salvados, In the moment that we are saved, viene paz a nuestro corazón.
a peace come to our heart. Ya no hay más guerra con Dios. So there are no more war with God. Dios ha quitado la barrera. God has took out the barrier. Ha quitado el pecado. He has took out the sin. Lo único que puede estorbarnos The only thing that can be in the middle es nuestra incredulidad, is our incredulity, nuestra falta de fe. our lack of faith. Con la fe With faith, no solo somos redimidos, not only we are redeemed, somos también reconciliados. we are also reconciled. Y además Even more, entramos en una relación correcta con Dios we enter in a good relationship with God por medio de la propiciación. by the propitiation. La redención mira hacia el pecado. Redemption looks for sin. La reconciliación mira hacia el hombre. Reconciliation looks for man. La propiciación mira hacia Dios. La propitiation looks for God. Se usa 3 veces la palabra propiciación en el Nuevo Testamento. 3 times is used the word propitiation in the New El Testament. apóstol Juan en su primera epístola The Apostle John in his first epistle, dice que él es la propiciación por nuestros pecados. he says that he is the propitiation for our sins. En el capítulo 2. In the second chapter. En el capítulo 4, In the fourth chapter, en el versículo 10, and verse 10, podemos leer, we can read that 4 chapters of 1 John. primera de Juan 4:10, 1 John, Primera de Juan 4:10. 4:10. en esto consiste el amor. Espérate que lo busque. Venga, dilo. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. So, read it. Verse 10. Sí. This is real love, not that we love God, but that He loved us and sent His Son as a sacrifice to take away our sins. That's the Estas 2 veces la utiliza Juan, la palabra propiciación, y lo utiliza Pablo una vez más en Romanos 3. This, in 2 occasions, John used this word propitiation. En Romanos 3:25. And Paul also used in Romans 3:25. En Romanos 3:25 En Romanos también la usa Pablo. Y en todos los lugares And in all the places, se nos dice que Cristo es la propiciación. in all these places is said Christ is our propitiation. Cristo es la propiciación, nuestra propiciación. Christ is the propitiation, our El propitiation. escritor de Hebreos, The Hebrew writer en el capítulo 9, in chapter 9, utiliza una palabra derivada de propiciación, he used a word that is derived from propitiation, que es propiciatorio. that is propitiatory. Para que entendamos lo que es la propiciación, So for us to understand what propitiation is, tenemos que ir a este capítulo we need to go to this chapter y analizar lo que nos dice and analyze what it says del propiciatorio. about the propitiatory. Hebreos 9:5 Hebrew 9:5. nos dice, It is said, Above the ark were the cherubim of divine glory, whose wings stretched out over the ark's cover, the place of atonement. Is that the word? But we cannot explain these things in detail. dice sobre ella, sobre el arca, it's above the ark estaba el propiciatorio there was the propitiatory, y los querubines and the cherubims que cubrían el propiciatorio. they would cover the propitiatory. Todo lo que era el propiciatorio para un judío, Everything that a propitiatory was for a Jew, eso mismo es Cristo, the very sign is Christ. tipológicamente, Typologically, in a type, para nosotros. for us.
¿Qué era el propiciatorio? What was the propitiatory? You understand propitiatory? El propiciatorio era una tapa de oro sobre el arca. Atonement is maybe the same thing. Yeah, well, yes, atonement. No. The propitiatory was Una tapa, it's a A cover, covering, yeah, yeah. covering una cubierta of God, gold, sobre el arca. of the top of the ark. Yes. Okay. No, the atonement is the sacrifice, isn't it? Yes. Okay. But this is a thing. I think this propitiatory was the thing. Okay. There yeah. was this The wings. no, the cover, Tapa, era tapa. a cover. Cubierta. A mercy seat or something. El arca, primero el Yeah. arca. Then what's there? Tiene una caja, Yes, there was an ark, Era tapa. okay, an ark, Yeah. ¿eh? and then there is a The cover. ark's cover. Yeah. Yeah, the ark cover. The ark cover is the propitiatory. Okay. All right. Okay. That is propitiatory. Propiciatorio era de oro. That cover, which we call propitiatory, was made of gold. El oro representa la justicia de And Dios. gold represents the righteousness of God. Yes. Yes. Dentro del arca Within the ark, estaban las tablas de la ley. they were the low. Oh yeah. The, Lo, el maná yeah. The, y la vara. Bueno, pero lo principal que quiero que veamos, es que estaban las tablas de la ley. But we want you to understand that the low tables were inside. Yeah. Ya. Los querubines Then the cherubims estaban allí contemplando el propiciatorio. were there and they were contemplating the propitiatory. Los querubines en la Biblia And the cherubims in the Bible, son siempre presentados they are always presented como defensores as defenders de la santidad of the holiness y del carácter de Dios. and the character of God. Okay. El propiciatorio So the propitiatory, era rociado con la sangre. it was melted, no, Covered. No. sprinkled with the blood. Oh yeah. El propiciatorio era rociado con la sangre. The propitiatory was sprinkled with the blood. Cuando el sumo sacerdote When the higher priest entraba allí en el día de la expiación, entered there in the day of expiation, the day of. Sé que son palabras todas muy técnicas para mí, ya. que no es decir ¿Qué quiere decir esto? el niño comió un caramelo. ¿Qué quiere decir esto? What does all this kind of thing mean? Por medio de la justicia, That by the righteousness of de la God, justicia que Cristo exhibió, that Christ is exhibited, que está representada por el oro, that it is represented by gold, cubría it covers de los ojos from the eyes de los querubines Yeah. That's of what the cherubims la ley que había sido quebrantada. the law that has already been Que había sido violada. violated. The law has been. Joder, no me viene ninguna palabra, tío. I think I know, but I can't think of the word. But when you don't do the law, what do you do? When you don't do the law, what do you do? You violate. Oh, violate. Yeah. Yeah, well, Yeah. the law was. So, that's, si quieres repetirlo, Por medio de la justicia de Cristo, by the righteousness of Christ, representada por el oro, that it was represented by the gold. se tapaba de los ojos de los querubines So that was Covered. covered from the eyes of the cherubims, Yeah. la ley que había sido quebrantada the law that has been violated por medio del creyente. Yeah. by the believer. Yeah. Y por medio de la sangre And by the blood, se cubrían it was covered los pecados the sins
del que se acercaba a Dios. To the one who approached God. Así que el propiciatorio So the propitiatory vino a ser un lugar de encuentro came to be a place of meeting entre un Dios santo between a holy God y un hombre pecador, and a sinner man, pero creyente. a believer. De manera que al encontrarnos con Dios, So al reunirnos con Dios en Cristo, when we meet God in Christ, el creyente puede decir confiadamente: the believer can say with confidence, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? who will accuse those who God has chosen? Dios es el que justifica. Because God is the one who justifies, Cristo es nuestra propiciación and Christ is our propitiation, y también el propiciatorio, and also the propitiatory, Yeah. rociado o untado sprinkled con su misma preciosa sangre. with his very blood. Aleluya. Hallelujah. Yeah. La ley The law es la expresión de la santidad de Dios. is the expression of the holiness of God. La cruz The cross es la expresión de su amor. is the expression of his love. Así que Cristo hizo So Christ did un sacrificio a sacrifice, perfecto perfect sacrifice, que hace posible that it makes possible que nosotros nos reconciliemos con Dios that we can be reconciled with God y que Él nos sea propicio. and that he be propitious. Dios está satisfecho. God is satisfied, Nosotros tenemos que estar satisfechos. and we must be satisfied. El, as me- well. el mayor pecado The greatest sin es despreciar el sacrificio de Cristo. is to reject and despise the sacrifice of Christ, Tratar de acercarnos a Dios and try to approach God por nuestro propio hacer, with our own work, por nuestro propio obrar. with our good deeds. Caín hizo esto. And that is what Cain did. Caín quiso acercarse a Dios. Our able brother, Cain. Okay. Yeah. Caín quiso acercarse a Dios Cain wanted to approach God a su manera, in his way, dejando al cordero. leaving aside the lamb, Los hombres de Babel and the people from Tower of Babel, Yeah. quisieron acercarse a Dios a su manera. they wanted to approach God Yeah. in their way, No es posible. but that's not possible. No. No es a la manera de Dios. It is in the way of God. No hay propiciación. If there is no propitiation, No hay propiciación para Dios. La justicia de Dios the righteousness of God tiene que ser propiciada. has to be propitiated. Solo puede ser propiciada Only can be propitiated por la sangre de su Hijo. by the blood of his son. Yeah. Ya termino con esto. And I finish with this. Dos hombres subieron al templo, dice Jesús, Two men went up to the temple, said Jesus, fariseo y publicano. a Pharisee and a publican. Yeah. Fariseo, And the Pharisee, te doy gracias, dice que oraba consigo mismo. he said he was praying with himself. Yeah. Te doy I gracias give you thanks que no soy como los demás. that I am not like the others. No soy ladrón, I am not a thief. no soy adúltero, I am not adulterous. no ayuno. I do fast, And I tithe. Doy diezmo, and I tithe. no soy como ese publicano. I am not like that publican. Publican, Publican. Yeah. Tax collector. Dios lo despreció. and God rejected him No vino con la propiciación. because he didn't come with the propitiation. Yeah. El publicano dijo, sé propicio. But the publican said,
be propitious. In your language, what they say? What's that? The publican. You're covering. Yes, Yeah. but the publican in the story said, be propitious. Sé propicio a mí. What does the publican say? Be... I am a Creo que es sinner. Lucas 18. Yeah, creo. yeah. Beats What- his chest. What Yes. does he say? Vamos a ver. Lucas 18. You look at What? looks, because looks, es que quizás ahí no diría sea propicio, de otra palabra. Luke? A lo What? mejor no exactamente. Claro, porque es que esa propiciación es que En el versículo Luke 18, verse 18, 13. 13. What is it? But the tax collector stood at a distance and dared not even lift his eyes to heaven as he prayed. Instead, he beat his chest in sorrow, saying, O God, be merciful to me, Merciful. for I am a sinner. Ahí dice ser misericordioso. En inglés, En inglés dice ser misericordioso. Es propicio. In your version say be merciful. Yeah, be But merciful. in the Spanish translation, say be propitious. Okay, yeah. Cover me. Derive from the word propitiation, Yes, yeah. because really means the propitiation. Propicio. Yeah, Propicio. Aquí dice propicio. okay. So See, what they is, this is quite a modern yes, translation. yes. Well, this is always try to be simple and to make the person understand the simple words, but in a translation, it took us to the word propitiation, which implies the sacrifice of Christ. Yeah, sure. Yeah, yeah, yeah. And Aún en el Antiguo Testamento, Even in the Old Testament, el perdón no se ofrecía aparte de la sangre. forgiveness were not offered apart from blood. yeah. Este publicano This publican, estaba bien instruido. he was very well instructed, Enseñado See? Yeah, taught. He was very well taught yeah, en la verdadera fe. in the real faith. yeah. Él no solamente estaba pensando en misericordia. He was not only thinking in mercy. Cuando dijo sé propicio, When he said, be propitious, él estaba pensando en el sacrificio he was thinking in the sacrifice que había ofrecido. that have been being offered. Le estaba diciendo a Dios, perdona mis pecados, He was telling God, forgive my sin, pero protege tu carácter y tu santidad but protect your character and holiness por medio de la sangre. through the blood that has been offered. Esto lo hace Cristo en el nuevo pacto. And that is what Christ does. In Él the- hace in que the Dios New sea Testament. propicio. Christ made that God can be propitious, La muerte de Cristo, can be merciful but propitious. la muerte de Cristo The death of Christ ha cambiado todo. has changed all. Las personas no se salvan ahora People are not being saved now, pidiéndole a Dios que sea propicio, asking God to be propitious, Yeah. sino creyendo but believing que Dios es propicio that God is propitious por medio de la muerte de Cristo. by the death of Christ. Hoy se predica en el cristianismo Today, in the Christendom, Christianity is Christendom y Christianity es lo mismo. In Christendom or Christianity is preached una religión sin sangre, a religion without blood, Yeah. moralismo, morals, standards, sanidad, healings, riqueza, riches, todo sin sangre. everything without blood. Yeah. La sangre es esencial. But the blood is essential. Dios le dijo a Moisés, Cost. Dios le dijo a Moisés, God told Moses, un cordero por la mañana
a lamb by the morning otro por la tarde, and another in the evening, continuamente, continually, para que no olvidéis so that you don't la sangre. forget the blood, Uno por la mañana, one in the morning otro por la tarde. and another in the evening. En el día de reposo 2 corderos, And Sabbath, dos por la mañana, two in the morning, dos por la tarde. and two in the evening. Tened presente siempre la sangre. So that you always have in mind the blood, Somos redimidos por su sangre. because we are redeemed by His blood. Somos reconciliados por su sangre. We are reconciled by His blood, Dios es hecho propicio por su sangre. and God has been made propitious by His La blood. alabanza en el cielo. And the praise in heaven, Digno eres, you are worthy porque tú fuiste y porque tú derramaste tu sangre. because you pour out your blood, Y nos has redimido and has redeemed us de todo linaje, from all de todo pueblo, from every kindred, de toda nación. every nation. Yeah. No olvidemos nunca la sangre. So we mustn't forget the blood, Estamos aquí por ella. because we are here because of the blood. Precious blood. Hoy una religión sin sangre no le vale a Dios. Today, a religion without blood is not worthy for God. Yeah. Hoy se predica mucho Dios es amor. Today is being preached a lot, God is love. Pero cuando decimos eso, But when we say that, queremos decir mucho más, do we want to say much more que nos repugna, that, que no deseamos que that we don't desire, Dios pida cuentas por el pecado? that we don't desire that God made an account for our sins? Dios va a pedir cuentas por el pecado, God is going to ask for an account of sins, por todo pecado. for every sin. Dios nos ama tanto God loves us so much que ha provisto la propiciación. that He has already made a provision for the propitiation. Todo pecado será castigado. Every sin will be punished, O ha sido castigado en la cruz, or has been already punished in the cross, o ha sido castigado en el infierno, o será castigado en el infierno. or will be punished in hell. Cuando venimos a Cristo, So when we come to Christ, todos nuestros pecados all our sins han sido perdonados. has been forgiven, Dios es propicio a nosotros. because God is propitious to us. Dios es la propiciación por nuestros pecados. God is the propitiation for our Primera de sins. Juan 2:2. 1 John 2:2. Él es la propiciación He por is- nuestros pecados. He is the propitiation. 2:2. Please, can you look that to see if you use that word? He is the propitiation for our sins. 1 John 2:2. He himself is the sacrifice that atones for our sins. It's a different word, yeah. Utiliza el sacrificio. Él es el sacrificio. También está bien, también vale. Atonement. También está bien. I think atonement. How would you describe atonement? Because maybe it's the same word. It's kind of made right. See, I think it's atonement. Propitiation and atonement is the same thing. I think so, yeah. It's the That's same what I thing. thought. Yeah. Él es la propiciación He is the atonement por nuestros pecados, for our sins, por todos los pecados. for all our sins, Pasado, past, presente, present, futuro. and future. Con una sola ofrenda With only one offering, hizo perfecto He made perfect a los santificados, to the sanctified, a los santos, to the holy ones, a los santos y fieles de Éfeso, to the saints and faithful people of Ephesus, y también a nosotros. and also to us, Y todo aquel que venga a Cristo and for everyone who comes to entra a Christ, disfrutar
comes to enjoy de estos beneficios, of these benefits de la riqueza, of the riches de la gracia de Dios. of the grace of God. Hay algunas riquezas más que quisiera compartir, pero lo dejaremos para otro día. There are other riches that I would like to share, but we will leave it for another occasion. Okay. Okay. See.